Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video kali ini. Jadi di video sebelumnya kita membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 beserta asbabun nuzulnya. Jadi di video kali ini kita akan lanjut bacaan kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 40 insyaallah beserta asbabun nuzulnya juga. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Silahkan buka Qur'annya, surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وله فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah membacakan ayat 21 sampai 40 surah Al-Baqarah. Adalah kita melangkah ke asbabun nuzulnya. Jadi di antara ayat tadi 21 sampai 40 hanya ada satu ayat yang mempunyai asbabun nuzul. Nah, kemudian di sini hanya ayat 26 yang terdapat asbabun nuzul, yaitu Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi dengan sanad-sanadnya bahwa ketika Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang munafik, yaitu firman-Nya, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 17. Nah, dan firman-Nya, atau bagaikan orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 19. Orang-orang munafik itu berkata, Allah terlalu agung dan mulia untuk membuat perumpamaan-perumpamaan ini. Maka Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan. Sampai firman-Nya, mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 27. Kemudian Al-Wahidi meriwayatkan melalui jalur Abdul Ghani bin Sa'id Ats-Tsaqafi dari Musa bin Abdurrahman, dari Juraij, dari A'fa, dari Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya Allah menceritakan tentang Tuhan-Tuhan orang musyrik. Dia berfirman, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. Nah, terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 73. Kemudian dia menyebutkan tipu daya Tuhan-Tuhan itu. Dia mengumpamakan dengan rumah laba-laba. Maka orang-orang musyrik berkata, tidakkah kalian perhatikan Allah menyebutkan lalat dan laba-laba dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad? Apa yang dapat dia lakukan dengan keduanya? Maka Allah menurunkan ayat ini. Akan tetapi Abdul Ghani sangat lemah. Kemudian Abdul Razak berkata dalam tafsirnya, Muammar memberitahukan kami dari Qatadah, ketika Allah menyebutkan laba-laba dan lalat, orang-orang musyrik berkata, untuk apa laba-laba dan lalat disebutkan? Maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, ketika ayat wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 73. Turun
orang-orang musyrik berkata, ini tidak termasuk perumpamaan-perumpamaan, atau ini tidak menyerupai perumpamaan-perumpamaan. Maka Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya tidak merasa segan untuk membuat perumpamaan. Nah, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Kemudian pendapat pertama tadi sanadnya lebih benar dan lebih sesuai dengan awal surat. Penyebutan orang-orang musyrik tidak cocok dengan ayat ini sebagai ayat madaniyah. Riwayat yang kami sebutkan dari Qatadah Al-Hasan disebutkan oleh Al-Wahidi dari mereka berdua tanpa sanad dengan lafal orang-orang Yahudi berkata, dan ini lebih sesuai. Baik teman-teman, mungkin itulah tadi sedikit penyampaian atau sedikit penjelasan asbabun nuzul dari Quran surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 40 ini. Jadi di antara yang kita baca tadi hanya satu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26 saja yang terdapat asbabun nuzul. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.